आज चलतु बनैबा बिना पियाज रसुण रे पूरा भजी परी स्वादिष्ट पटल कोरमा। एठी तरकारी रो कलर आउ टेक्सचर देखि जानि परथुबे तरकारी केते डेलीशियस हेछि बोली। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसिले प्लीज वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल ले नुआ थिले तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रो ऑल ऑप्शन रे प्रेस करंतु। फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर ए सुआदिया पटल कोरमा बनैबा पई एठी मु नेछि 300 ग्राम रो पटल, 6टी बड़ साइज रो कसी पटल। पटल कोरमा बनैबा पई एमिति बड़ साइज रो पटल नेबे। पटल भितरे रसुआ रहिबो, तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। एबे पटल ऊपरे थिबा चोपा को हल्का हल्का बाहर करिबा। छुरी किंबा पंखी सहायता रे हल्का हल्का बाहर कर नेबे। चोपा रहिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो नाही। चोपा बाहर कर सारिबा परे पटल को पानी रे धोई नेबा। तापरे आमे पटल को काटिबा। प्रथमे पटल रो दुई पट साइड रु अल्प अल्प काटी नेबा। तापरे देखंतु जेमिति मु मझी रे काटिली आपण माने सेमिति काटिबे। तळ पट को लागि थिबो केवल मझीरु दुई फाळ करी काटिबे। तापरे पटल को अल्टा करिबा। अल्टा पटरे तामाने जेउठी आमे पटल को काटी थिले ठीक तार ऑपोजिट साइड रे सेमिति अधा पर्यंत काटिबा। एमिति काटिले पटलर दुई पट डेम्फ भल भाबरे सिझी पारिबो, मसला भल भाबरे पटल भितर को जाई पारिबो। आपण माने चाहिले पटल को एमिति भी काटी नै पारिबे। तामाने गोटे पटल को चारि फाळ करी काटी नै पारिबे। किंतु एमिति काटिले पटल डेम्फ भितर को मसला भल भाबरे जाई पारे नाही। बेले बेले पटल खाइबा पई भल लागे नाही। सेति पई चेष्टा करिवे पटल को एमिति काटिबा पई। जेमिति पसंद आपण माने सेमिति काटी नै पारिबे। एतिकी पटल सहित मु गोटे बड़ साइज रो आलू नेछि। पटल को जेमिति लंबा काटिले आलू को सेमिति लंबा काटिबा, किंतु टिके पतला करी काटिबा, ताहले तरकारी रे बहुत जल्दी सिझी जिवो। एबे पटल को गोटे बड़ जागा को देबा। स्वाद अनुसार लूण देबा, अल्प हळदी गुंड देबा। लूण हळदी को पटल सहित भल भाबरे गळै नेबा। लूण हळदी देई पटल को गळै आमे 5 मिनिट रेस्ट करिबा पई छाडिबा। प्रथमे लूण हळदी देई गळै नेले पटल भितर को लूण हळदी भल भाबरे चली जाए। पटल टिके नरम हो जाए। भाजिबा समय रे बहुत कम समय रे पटल भाजी जाए। 5 मिनिट परे पटल को भाजिबा। भाजिबा पई कढ़ई गरम करी 2 बड़ चामच रिफाइन तेल देबा। तेल गरम हो जिबा परे प्रथमे हमें पटल को देबा। पटल भाजिबा पई टिके अधिक समय लागिबो, काहे कि ना पटल गोटा अछि। सेति पई प्रथमे पटल को देबा। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी 2 मिनिट कवर करी भाजी नेबा, जहा द्वारा पटल हल्का सिझी जिवो। 2 मिनिट परे पटल को ओलटाई देबा। देखंतु तळपट हल्का लाल कलर हे आसलानी। एमिति लाल कलर हे जिबा परे आमे आलू को देबा। आलू को पटल गळै थिबा जागा रे गळै नेबा, जहा द्वारा आलू रे लूण हळदी भल भाबरे मिसि जिवो। एबे पटल आलू को 2 मिनिट लेखा 2 थर ता माने 4 मिनिट लो मीडियम फ्लेम रे कवर करी भाजी नेबा, जहा द्वारा पटल आलू आउ टिके सिझी जिवो। 4 मिनिट परे एठी देखंतु पटल आलू बहुत बढ़िया लाल कलर हे आसलानी। आलू देखंतु पाखापाखि 50% सिझी आसलानी। आलू एतिकी सिझी जिबा परे आमे गैस रो फ्लेम मीडियम हाई रखिबा। मीडियम हाई रखी पटल आलू को भाजिबा। पटल भाजिबा समय रे एमिति टिके प्रेस करिवे। पटल भितरे जहा भी पानी थिबो से पानी बाहरी जिवो। पटल भितरे पानी रहिले तरकारी रे खाइबा पई पानिया लागिबो। जेहेतु आलू को आमे पतला काटी थिले आलू प्रथमे लाल कलर हे आसलानी। आलू को बाहर करी आनिबा। तापरे गैस रो फ्लेम मीडियम हाई रखी पटल को एपट सपट करी पूरा लाल कलर हेला पर्यंत भाजी नेबा। पटल को जते भल भाबरे भाजिबे तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। पटल दुई पट साइड रु एमिति लाल कलर हे भाजी जिबा परे आमे बाहर करी आनिबा। पटल आलू भजा रेडी। एबे चलंतु तरकारी पई मसला बनेबा। मसला पई एठी मु नेछि 1 इंच रो अदा, रागो पई 2टी कंचा लंका। जेतिकी रागो खाइबे से हिसाब रे कंचा लंका नेबे। आधा छोटो चामच कंचा जीरा, 1 छोटो चामच कंचा धनिया। जदि धनिया नथिबो परे धनिया गुंड भी दे परिबे। ता छडा अल्प किछि गरम मसला रे एठी मु नेछि 2टी गुजराती, 1 बड़ अलैच, 1 इंच रो दालचीनी, 3टी लवंग, 7-8टी गोलमर्च। गोटा गरम मसला तेल रे देबा अपेक्षा मसला रे बाटी की देले तरकारी रो बास्ना टेस्ट बहुत बढ़िया आसे। ता छडा 2टी छोटो साइज रो टमाटो। जदि बड़ साइज रो टमाटो थिबो गोटे देबे। 2-3 चामच पानी देई मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। एबे मसला रेडी हो गला। आउ गोटे मसला बनेबा। जेहेतु आज आमे पटल कोरमा बनेबा तापई ई छोटो चामच रे माप करी 1 छोटो चामच पोस्तो, 1 छोटो चामच चारमगज देबा।
ଚାରମଗଜ ପୋସ୍ତ ମିଶେଇକି ଦେବେ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଚାରମଗଜ ପୋସ୍ତ ଦେଇ ଏହି ତରକାରୀ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୋଟଳ କର୍ମାରେ ଅଳ୍ପ କାଜୁ ବି ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ 8ଟି କାଜୁ ନେଇଛି। ଯଦି କାଜୁ ନଥିବ ତାହେଲେ ପୋସ୍ତ ଚାରମଗଜର ପରିମାଣ ଟିକେ ବଢ଼େଇବେ। ଏତିକି ମସଲାରେ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି। ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ନେଲେ କାଜୁ ଚାରମଗଜ ପୋସ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯିବ, ବାଟିବା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ମସଲାର ଟେକ୍ସଚର ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଏ ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ରାଗ ପାଇଁ ଆମେ ମସଲାରେ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ବାଟିଥିଲେ। ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର ପାଇଁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ବେଶୀ ରାଗ ନଥାଏ। ଏହି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡରେ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାର ଘୋଳ ପାଣି ବନେଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମସଲା ବାଟିବା ସମୟରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟା ଧନିଆ ଦେଇନଥିବେ, ଏହି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇ ମସଲାର ଘୋଳ ପାଣି ବନେଇ ନେବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପୋଟଳ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି, ଆଉ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରି ଦେଇପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, 2ଟି ତେଜପତ୍ର ଦେବା, 2-3 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତରକାରୀ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଜିରା ଫୁଟିଯିବା ପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ଅଦା, ଟମାଟୋ, ଗରମ ମସଲାର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଞ୍ଚା ବାଟି ନେଇଥିଲେ, ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏମିତି ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ମସଲାର ଘୋଳ ପାଣିକୁ ଦେବା। ମସଲାକୁ ଏମିତି ପାଣି କରିଦେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତେଲରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ତରକାରୀର କଲର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ସେମିତି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ ରଖି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏମିତି ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଗଲେ ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ, ତା ଛଡ଼ା ତରକାରୀର କଲର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା କାଜୁ, ଚାରମଗଜ, ପୋସ୍ତର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଯେହେତୁ ମସଲାରେ କାଜୁ, ଚାରମଗଜ ଦେଇଛୁ, ମସଲା କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି ଲଗାତାର ମସଲାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେବା। ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତରକାରୀ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ମସଲାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ ରଖି ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭିତରକୁ ମସଲା ଚାଲିଯିବ, ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ମସଲାରେ ପୁରା ଲଟପଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷିଯିବା ପରେ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା, ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି 5-7 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭିତରକୁ ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଆସିଯିବ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ୱାଓ, ଏଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତରକାରୀର କଲର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୋଟଳ ତରକାରୀରେ ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭଲ ବାସ୍ନା, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି ଭଜି ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପୋଟଳ କର୍ମା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।